Voilà. Et hangi a fonye. Mbata direct là. Ok, c'est bon. Ouais, tout le bien d'accord. Il y a un truc là. Alhamdulillah. Ouais. Et Ivan truc bien dit. Un truc bila nyuma, un truc bila nyuma. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, parce que mbe tunga mene bijan ngi ma ko ne benarin sai. Voilà, alsi hakke de mbe mbare gile kaneno parce que na hankili no mbe direct là to na hankili. Asa bonyo hon koto la parce que fongo le sike. Donc asa bonyo hon koto wala hakke dana ke nyamen naten. Akenya do lo fana muyinti. Inshallah on turbe alla la buton. Alni wura wala hada albi batana men janan tarajan wura nanni makono nga fongo tato ben whatsapp ta préparer parce que makono voilà alni wura mba fulan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La réconciliation jamakia na musulu khal konton urayna barinya controla mislimia controla tignita controla famaji gobe control mento khafal be ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khana futa khal konton abatake famoti albata manke alin se duwanyo honye shima yala nga duwanyo honye jata kende yala nga duwanyo honye fo alamense tonya sabatin na bungol kono na habi do kono la ndamalu tema fo alamense kisi katanin kasara kuduma wo kono la alhalon ni ahmadu programme bembulu karamo ho be siaring ni programme bembe ni menebulla mais ñin telefulo e mo nga programme la programme la ñake den parce que Facebook la atre même be de ligne latin na tata bouton ya sayin na la hala sa kalbe invité la na la ma ala ko ngaluta a bouton ta afficher na dum be la afficher ndo ya a fonye parce que c'est kele dolu ya abe afficher dolu ya ta afficher wo problème be Facebook latin wala ken na karamo ho ahmad bamba a janan kili téléphone la ndana kabula au parleur la ala ko na be sumo men kala bi be sumo na qualité wala kambi inshallah na lu tuluba la safo kal tuluba la nalen tulun tala fana al safon yen kal tulun tala ala conseil micro masodun nyamenna inshallah ne ahmad bijang ba fola ahmad yam janni be question po salama folo ala ko ha kan ala bo nyal tuluba la al safo nal tulun tala fana al safon yen ba fola na ustad yen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ustad ahmad assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kortanante talawonte nga usa musawata wanda konde bunyani hormo controla ni misilme ya controla ulama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum ila folo sallallahu alaihi wa sallam aninna la fantanto subhanahu wa ta'ala normal la iya bijam men merra fana meleha ila wa'atu ta atala subhanahu wa ta'ala la ko fanan kam mo bi fanan konton la parce que here wato ta haton nyale me membe fatan na atala la subhanahu wa ta'ala fanan mu albato dolati mata bi fanan konton na ala mu atala ha barajo la siyanye hanna balo fanan sonia Kenya beto awa meta mi kombe wala hada men kan wala mu alfalla ko na sumun hansamba hana senyimma na alfalu ha dino da jigo wutun kitabo men kono kitabo men kono wodo fasaroka wala mu al akhdariti ngonga al muqaddima awa zo fasari ni mol dun dara be son fana kitabu fana mu me billeme zo fana kelo insha Allah bandulan nanga ne mo mente wala mo kitabu la muqaddimatu afulullah hanon fasal haytan bari nal fal daji go mundi ba janga sadin tije ala akhdari amekaran jammende janga sadin tije amekaran jammende kitabu le mengalon ko mashhur jiddan abe moloni ne betege majali solto ngamiranu ninga kitabu nati ninga fasa doro
dol même ma alfali je ma alfali delle dol même ma alfali fanan lo ma alfali lo nana parce que daji ko mo karam fe daji ko so bolet yo awa karam fe daji ko so bonet nga kuma ko da suta don din nga don kitabo la sharho ko no na mo be konton din ko la ni ustaz musa sawa ne fanan konton ko la to ko to kam inshallah adala wakilo fanan kam pro tonya ala simo oluma men le fita hame ani men mala fahame oluma albato inshallah yambe do wala simani jati kendi ala ani nyaru ta ko nyinto ani baro kanam do atala subhanahu wa ta'ala awa samu sasa nen kuma ndemi bulu sala wono da blanga don kitabo kon alhamdulillah mbe manso tantula mbite fana tantula ila debeto diala ila wakalula ngalo ne janjamano bebe hargi he nyina la jang kudo be kunna be mo dimbati goleti jang fana ni la tanga yin taten ha kudo lu bula hanana renten ni mislimo lo khana sumo mbe diwali yen jate kende ala mbe diwali yen fo ala mense fembo ito menga siye te fananti jamano yin kata na kasara ko na nyaga fo ala mensi kishama amen mba fo lan ko alhamdulillah mbe se wari ahmadu ntejan ko parce que kon telle kusan kuma la beti ntejan ko londo ben telle bulu beti bar mo ni be tonya ni ne se ke kun fantungo leti kun fantungo jan wo jan ase kesole nyinen ase kesole soto woto dino yimbi ni hajen telu mbelori mbi ko nga ne la yara kata mo liyen se men nombo kala ala konje wahatile to sangaro be kirin dunia wahato yinto kuwo kunin dali kuwo kunin kesole mo kuwo kunin ku kendo le mo abebe tunen kamma abebi so bolanna na kunu so be nyaba la biya be mayla makan haken bulu tulungol te abe kan bulu kushia manoti wo kono la mfana mbatte di fana manyini kala wala alla londo la yara alise kata ala ko alin ngani homma dema ala ko kana fo kulu la dunia fanga sigita ko men kan kana fo wala parce que ni ajen sa ko kana fo dunia ina nga alkiyama soto sufulo yi fo ta shi la ite manganye ndumbe ne nyinin kan fo se yin fulo be soto ise jan ta soto nyamen na man fo je tala mo le nyanyinin ka voilà nche ben alhajigo manyame bar alhajigo fo la beta doya wo kono ben neto yaraji tala ala ko ala hatudu kunna di menima fo ni ngodo li se nyon fahamu wala haken kom ben na alfa parce que na alfa ni bi to nyugi siama bi kam benari ni ala son tam benala le ni invité siama benala membe lari te kan benala sumunal ala ko ngakul lagi ya no hontemento doho yarin temento fusin temento ni ndali ku tafana men bulu la hana na kuma kan men de men fala janga soso hambi ndege to le jafana sana na ran hafo Mustafa ya men foku na man foku ou bien Ahmadu ya men foku na man foku si le bela kar ne ni tere ma foku ise na nare ise je to ben na tel dum ma fanga kun se na nare se kuma ku ni honya ala kun se ben sahaba ma nyame mo le nyinna donc ala mum ben sahaba ma mo le fala jamaaye hi konton hi labula même bi yen alfa ni la koto parce que ngani na to ta bata sia mala nim do ma bata la karkilin ni ko kansilen alfa la ko da muto nya wal hada nani nyo holo kam fu lulu nyo holo kam la halari kabri wal hada fu la nyo i fundo bota la halari ma ala ko ke ba la ko lo hado nya sifa ko to ko be na la halari nya sifa la ala ko men man na ke ba lu long ha fata la halari ma fa la fo ni kuma ta kuto ala ko meni man na ke ba lon fisi London di parce que gansa ma ke hakita bo nyin suwasi wala hake njena la wo sumo do kalam bare misil mo be yen ha fata ni nay de ligne la micro bi tambi parce que direct interben folo hanja na habe inshallah ba fo di ko bismillah silo be la kare iso no men fo la nye iso fo nye inshallah wala ntu batila harfo le me ana batala hambe dema amin allah hanjidi kando ni man ta bengal ko masalan amin allah ya kidabo yi wala ma al akhdari janga kunda mol sabal ko garantale han la halari ba dal falunu ila harfo fo yalla mo ko do
ele saba kolla bari lanjurunti la bai halo wajande bi mo wala sina no la rafa sana kolla wala be tawona ba alfal taw wala la be sa hayarin bi do la dati isa wala ko mo honi ka karanta la halari parce que janga kunna bialo ne la halari faida karanga fam kemba men habula junna sabula nonne adu ne habula dingira fananto alfal meso yabula law la fewo karam folo ne habula no alon ne ko kunti la butu mari al akhdari na alfal la akhlaqo yani la khuluqiyya أول كتاب من كنا المشهور عند أهل المجالس مجلس دين كلي يبلون دين كندكين أذكر أن المجالس وبيته كتاب لم يعلنكو هذا لقبول دام بيته بعدين كتابني أو إنسا أفسره ناتي كنا كم وسيا ونا بيته كتاب تقول كهذا بسم الله الرحمن الرحيم adam data to hola beduna alamano kono betege be menyi na jimbo ta inshallah ako alhamdulillah tanto kamal mahankuto na alfasa fasartenne alhamdulillah tanto kamal mahankuto na alfalu elondo soto betege ya alinya sidanga soto ya tala soto subhanahu wa ta'ala na alfalu ya anga alifalu ila fasaro le medeko alhamdulillah tanto kamal mahankuto parce que munna ya fasar tanto kamal mahankuto la alifun lam isa na hoto wa lam israqiyya al israqiyya nada dunda arabu la kanala yana sabila muta Allah subhanahu wa ta'ala ko wala asir innal insana la fi khusr innal insana al insana kullu insan لا فهو من دلالة لا من دلالة مثلا ولا سنة الفعل هو تنتو كما لما هنكتو على سهل تنتو نهالو ليفون الله وينابي مدل نالفعل أفسر كو تنتو كما لما هنكتو هذا هو خلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان الليفون الله ولفجو يعني دل مو بي ina wala ko kan kala ko nangol ka dala mo le bila anfrin ala ka mo be dal bila anfrin awala mo ni akoto mo le teke alfala fasal ko tanto adama le bahan koto tanto me manase fi abadala subhanahu wa ta'ala rabbil alamin lakin bi mariko alam kan fi namin ka talati sabu al alam lakin bi mariko awa ago wassalatu nemo wassalamu aninkiso على سيدنا من كنتيغو كان محمد من كده محمد باتي خاتم نبيين النبي ملتمة هذا النبي ملتمة وإمام المرسلين هذا فن المرسلين نياتنغوت كده دو كونتينيتا نالفالو يعني إكارجيغو بودينغيرا منو خبر كان ikarjigo bore yani karjigo ngamefo mose kitani men karan akarjigo sabo yana karjigo sabo le yo alfa مثلا ako awwalu ma yaji alal mukallaf mo yani imukallafiyata yasanyi tan sagosi awa kore mo yani mukallafiyati he sample misalo toro awa adala subhanahu wa ta'ala mo men kilifi at-taklif yana he kilifi kiyo kuke awa ni be sanji worwula sanji tanin sagi ete fambe obliger ne yenda ko kelle ni ma ke bijin wo sotlato le awa ako awwalu ma tan ko fure yajib mesa wajibiya ala al mukallafu ma مموتي تصحيح إيمانه إلى الإيمان على الصحيح مكلف ممنتي من على مثلا كرمو لكم ورمين سنجتني ساقوث مثلا وبين مكلفية التي ولمن سلطي بوتا بري كم من سواجب يوما من مكلفية وانت دي يعني من سواجب يولود الفم مفان يعني هيدين للون لما لا ساهولا ولولا لن ينتلولا
e gonda alfalo to nyamendi ha dinni le karan kitabu nyin dolla ila don ila limana ni da sahal nyati ite wulula la bokela ni yalla da don do dun tibulu ya dum mawla don do memule kana utuje de iya kala dinni ngal limana ala sahaya parce que mun na ko ya limana yan tashihu imanihi al limana la sahaya limana bi masaya isa modul je e be limana kuma kan fola ba limana fa sahaya ribu awete fa ite fa kendo ite na kendo atul libya allola dinni yani jannaha mukallafiya ala hali mana saharin yital ala haka li mana saharin la nalimu wasido so no few ala karamo o ginin mem ba karan li mana mem saharin nalo dudinda bulu albul fana ala karamo mem saka li mana yala mem saharin awa keba hayna fo ako awwal man yaji fem folo mes wajibiya londo to wala mu على مكلف كان تصحيح إيمان الإيمان على صحيح إذا كوكو الإيمان أول بصحيح لفلو الإيمان أتى سبحانه وتعالى إيمان الدنيا فعلا الإيمان ما صحيح إذا لبوا بيو زيرولتي الله أكبر في الإيمان على صحيح الله أكبر الإيمان الصحابة يعني ولا بمول قللا يعني هقول موتا يمول بموتا الإيمان ما صحيح يوم هو جاه بارو بيبولا ها بين بروم يعني هابين قبرو كخدمو با بيبالا لنتساحياري نيمو هوجي أتحال بارو بيبولا هابين حرامو هول بولا بارا بيبالا لنتساحياري نلي مانا بساحياري وسمو كودي كوني بيدا كوكو نمكو تياري كوكو نيسافو مو يمان ينكلا بيبالا لساو سمو كارو بيمالي isi marigo long subhanahu wa ta'ala ko ko yiso da khairo to talo da isa ta banda Allah subhanahu wa ta'ala limana sa wa so yin be ki amadiya limana sa wa mbadi yadu asimo fa so de metten kun da kalaja mol silam men da ubi ta silam limana ta sawayin da ke to nya fanan bota jawden ni sa fa limana ta se yana se khairul wulu mo so da me da se sikol bo mo so da me alamun kala limani ya mohoti yaji awa min ben torlim bi saje mo ke ba ko be mo fula fonin ke be mo fula ni mana wala da sahayare ni mo le li mana be sahari wanda ko fo kan kilimo wala sabu ni kitabulu alfalsitriya dinin le kara dani bi bujanna dani be woli bu dani be yani be woli bu أقول ثم وقولا معرفة ما يحمل اللون يصلح به فر عينه إلى غير الطرس بالمنة على سهادي بس كمنا سلو أدلم أعظم إبادات أدلم أبو على بطل البيت سلو بل توحيد في الأتمية سلوية بس كن توحيد من صحيح درون إلى سلو بمزيرولتي البطو البطناك بمزيرولتي الله أكبر إتبه سلك بسون كبه هيجيوكو بكلا bari ibe tali lo gaburo ma ibe tala kuro mutala ibe tala dalo do mutala ibe tala iro do mutala ko ina mo woni bi haju jarla kila sallallahu alaihi wasallam ta'ala fa ko la in ashrakta la yahbata amalu wala takuna min al-khasirin awala in ashrakta ila kila filan ka funta ma la yahbata amalu ko shi da baro betinya Maria Mamoud, salon dado, sun dado, os baro batole, baraka sa betinya, na filan ka fam. Wala sabu, halabin tawhid wa tenten hasiniya, wala kuma ta kobe. Ite be salike be sunna, bari ite hakilo be na mahako, mende burmo ko wani bita hayo jarla. Uroni wani bita hayo jarla. Ite hajaru jawjal fo gaburo to. Ite hajaru jawjal fo yani jalan ko nyilto. Ni ite dan kaina ka tawlati ila salu 0 ila son 0 ila albato 0 to ba fo de al seferin Allahu akbar mali ngel ako salo fana efem pan ko ko be menna mo jeli be kerim bi mel mu jaamu mel ngal batala ngam ko nyo karangala ta karanga bulla Allah bari bi isi ni ha jaango ndolo bi masalan mo ni mo kemel mo bi kon tonin kononto ko fi de la de fasaro la fasarna sahaya ni mo bi kon tonin konto kilde la dari fasaro la sahaya baro be bulla fonga na do ni sine fonga na wula hanne baro jele bulla sako sali nyaado sile
aha ikomu nko ko sa ko salinya silen ko fonga na wuli ganni aha sa ko salinya do alu afrika da ko fm fa lo ma thumma tawhidu lillahi qala ma'rifatu ma fm fa yuslihu فرعين به فرعين الى خير فرع الساحمين يا يسمى كو فرعين الى خير فرع الساحمين سلو بوتو سمو بوتو جاكو بوتو هيجو بوتو يا جد مثلا ابو فن مثلا المعامله يقول غاغرون بنيامين يدير كو بي كي تو دونالي kaje yinde mo kere farloti ni mo me yintano moye yin iyende da halon asebe nya na be asebe nyaadi asiti ya nyaadi nati ya ni mbate be nyaadi yinde da hayin belo yajele akufana ke ba ha misalo dati Abdurrahman al-Akhdal agoga ka ahkam as-salah kafu ya tasbih yani mun abe mun tan yaro ke kila ko ego salo kito be nyame mojel be keri nenga salo kito lo mojel be keri bi sa ko mele hile salo kito mojel ja ango fonningel kon de fara me ma ko alfala na alfalo ngalon de iman da duro ke londo na fulola iman da duro ke dunya no mole iman da duro ke koko da duro ke mole londo ide me ba ka alfala mun lon alfa wala kara fengeto ake ila salo kito yalon ne yenti fanjabi da wala ne ani fal mata ila salo kito don salo na kinya bai ba ta menin yadi ai asibe sai da bafanan nan yanda na holo ago wa tahara ani sinya fa ni sinya fa lo ni jara boy so di janti sinya yadi ni irregular ni wasifa siwal ni wali so janti sinya yadi en tawulun nan ni mo wolon yanda wulale hakaran kede parce que ni mohomi imohonti kalama adala subhanahu wa ta'ala idele ifawlo nin kola o bi londi ne fa masala yani o bi londi ne fa jeri ta fanyi fangalo ani fani fangalo nin kola kan bi londi ne de idele wulle bi bodo kelma so benye ya halu masala yen ta basu nyati wala adala subhanahu wa ta'ala hadith al-qudsi yaqul fa'arifuni قبل أن تعبدون وإن لم تعرفون فكيف يعبدون أو فكيف تعبدون قالوا لهم جنة بمبطلة قالوا من دول بمبطلة nima ala lo isabatu nyadi ala partager parce que wala hakal sahal la sesia nje wala da men kante nyimu important baleti parce que ni ha men ko limane ya ku bale mu ateti salo dino ni na alifalu parce que nyanga men fo jan sayin ajana inda mutamumma ala ko konna alifalu daji go folo kitabo yin munna alifalu hi itintin kitabo yin to ala ko konna imane ya hasabati intelmende kulu be sambala dulal to bi ha kulu la dagandi amene man dagandi ke balu pourquoi hi tilin kitabo yin la ala ko hamo hola limani ala sabati munte ala ko hi masambo fulan kafuyala limani ya dole ala ko hi salinya du long limani ya dole moti bo kitabo yin man mo holla avi maninin kade au stadio parce que question siaman se sile majang ha ben salo kenya ba parce que njere so la jam bon asetambile dula dole to mbeta wala hada siaman ke ba mi haje ko sale kenya lu ni salo tobe nyani afongo nya dum bebe la halari tole bon ate mo kuleti salo ni mo kuleti anin kuro senia ko mo kuleti ni nga kanne hake ko me kutubo ni hake nda bante kasa gya kala to parce que ila ke oke nse mo le jemen na mame afananse tara la mela arten tenga question do sotole do la hankili ko ni me oke wallahi akonye ko ni me de ba ke kene me se salo kenya le fo anin kuro kenya lu alors très important ako kanta kalama donc wala ke ndana profiter jan ndana ko mo fo jang ngalo ne jama be tuma do ni jama ta ta wote ko nga continue la handari nga ala ko ngan sari nyalu long ala ko nga sari to ben nyalu long ala ko nga lonna alfalu mantulun ifanna iman sila futa muta iman fula ka fo alama mbabe lonna lento mbe wala da follow en kala inshallah ni ahmadou inshallah saka ni me continue la kanne au stade ise continue ala partager
ان شاء الله افلد مثلا كتابتي ويمينفو نالفا لندو يعني لكرن فين كتابه ولا مول نياسيفا قال دي باري ادو غافو سايتا غافو تغو هافو مول كرن فين اداجي go سبونن يا مومس وند سوسورو كيلو نالفا دي فيها ينجيتا ينكا كو اول ما يجب على المكلف دي في ينجيتا ينكا درو كيتا من فولو حد يعني كم فلوس واجبية دينك مكلفوكا دينك من مدبال هويا جنا سنوكرا جنا موبيل بوروكرا جنا كاندو كرا مم يعني مم يكو كاندو مثلا در مثلا إذا كيا من فلو دينك نين حالي مانيا مسحيا أفكو لا هيسوتو خير ماتو تنماتو استعملوا كافة الله سبحانه وتعالى limania bunda woroni isa beje dindigela jaja ni ko hayta dindigela hadini fana hakilo ta fana hala sabati adalaka subhanahu wa ta'ala sabati yala men sakari yani men sakari habalu haram wala men sakari habalu faniyala men sakari fana habalu akhabru khidma men sakaro pela kula sabu nimmen ko bi ko ndal faltu mesin gaburo la ko nabi ngere fan ibata ko mo memman soto nimmen go ndal falu man kumuta memman ke gaburo khidimot memman ke wal masalan ha wati muta mol kaf nyohoma ha mol bul fella mutela memman ke woti ibata ko mo memman soto alanga kitabul le me kitabu bi men foka limana ala sahaya is ef tum falalo salo sebe minna ngole ni mol limana sahata mbali ngedu so no mesi ke khairo ke dulala ame geri gera mesika ale siko ni geri bo mo son de me yani son de me malimania na sahaya be hakata na alfalu ko jahango ko tigaje senna yani la fen dabarla ke tigaje to ban alfalu na tigaje do ne de bal faras tigaje fanal yani hakiltu hake faras tigaje mane mala fol hanyi le nyino ke ba mol may dingi la karan tawhid sahari naba mol mi dingi la karan salo nyete ben nyamendi mol hi dinna karan masalan senya ne ke nyamendi sunya ne ke nyamendi fo tigaje la halay mol nyino wala ba malo faras tigaje banda wal tigaje bandingo wal albaba ngati tigaje lo baru man mbe hodo do mole ha gombe hodo do mole faras tigaje hadala parce que fanyininka wala yam wolu fele yala sa momen bun ko repi din tawhid sa har ngabe din men burje fafan faida wadda tawhid kuto ni afo ko ni afa maza dan tato amanna mo yimme din karan tawhid sa har ngala alu halbari dungo dan qini ala mun nin tawhid te mo wala zoro alu ko dinan tabu dinan tabu asikiro dino be mo hoti fo tawhidu da sahari ko to la sabat na muslima ya yin kono asa muslima ban dino ne ka tirbi dino be fanan kan in tawhidu da sahari dina kirmo hontati dino dina sasan malon yo ala fare ko ko yin kanja din ni nyantale hi kan tawhidu din ni nyantale fa yi tawhidu no halu bana halu hasi yimba abu muslima ni dina don de kirinti muslima kana fi dino be dino dina na be keri muslima ha be buru hala dina won dina da muslima fa nan kola tugu di muslima ha be buru hala fu din ni la ho don ne lo nya sahara ngela ha kilu tiga jeto ba ngoba sa kumola ko we ko jango da tiga je ko agol ma ho yale watu yo sen moli ngina no ayo obonya awa inshallah ngana kontina kumoka ego solo kito binyama ali sininya aske e solo kito lonne aske e sininya kito lonne aske ma sumo ya kito lonne ba so sebe menna la sitiya menna ese dolije hafo ko ni ha haram wal sa sun karoto e ya benta haramu ma sun karo kila sun baratinya e si sete ta abule tulo ko ni ya farwal kila sun baratinya e mbadi kelo kalo famman sunna fagalo fara sun kito haramo mena sa sun karoto bar ha ko linya binde haramo kila sun tiyata wumtun tun kumolati si sete fana ha bule tulo ko no hitulo fongo ibe ba ko si sun tiya ise kitabu be sa indo je sun tiyara ko indo je sun tiyara ko awo fo kuma kan anyi masalan me se be burha wal mahalo ni amal lo droit kuma kan si wande bulero la mbadi nga hambi nga continue na fongola keba ko wajib asa wajibi alayhi mukallafu kan
an yuhafiza ka tangaro kada alinga janne mede ko sa wajibi mukallafu ka tangaro ke munna ala hududillah ala nali hatanga adala ko jeni boisson limi min fen be mi bara ne mun di to dole kala siama min fen diati ko fe jawne dole tuni ko le matal ne hudud adala subhanahu wa ta'ala ko musonyini killing fulla saba nani ako nano hedan no ikatambi jela wala mala ala hudud ako futoke wala ma ala hudud ikar geno ke de wala ma nanet adala subhanahu wa ta'ala ko dumuro ke ila fi do sifa milki lake bari haramu yau wala ma ala hudud mo be ngalo matalan ataman akuna fulina na fulo nyini abulla bara ya nyini akuma haramu tu ina matala azala hududoti awa nite na ne frontier party idun da kuta dala subhanahu wa ta'ala ahira to menna ibada ko kilifa mami matala kile nyoyati yaje awa meme bunda nan bari yado adara subhanahu ko kwa na ne kala na ne yin yake tukata mina ne yin bari ibi na ne matangal nyadi man na ne do fi na ne fi hakaran ne na ne do ni man na ne do ibi na ne tamila ko sama ne ba ke malo ko ji se wajibo dum mun din bari yado yani ko men obligatoire ni hake parajo ni ma ke do jurubo kulum wajiboti ismo baraji ko men kayda shi ya karfa ne ya tuje ne te misalo ke ila tauhidu mastahaya ima salo kenya lo imam sinya kenya lo imam sun kenya lo kana kunti bulde anin fana ni misa wajibi fana ga tala fanna ne fana tanga ita ho yebe kana kunti bulde wa yaqifa isilu fana inda amurihim inda amurihim atala yamuru tumoto ada subhanahu wa ta'ala ko ngasalo ki nga halalo jini nga bari nya joti nga futoke wa atala yamuru tumoto wala sita wuli hilo tumoto nga sunge ne tumo sita wuli ila ada subhanahu wa ta'ala yamuru la amen foye yajira wa yaqifa inda amurihim nahi yamar wati menna nahi yamar wati ko koke yake wa nahihi anin fa nahi yamar ke ko tujatuji na dala ko konyi atuje iso bala la ko bale ke ko ke yaki ayi bule jammen ni kana so adala subhanahu wa ta'ala ayi ni jede ako bale kigan ti jammen kana so ayi no wala mu wa yaqifa wa yatubu ila Allah subhanahu ani fa yatubu li saga talaka subhanahu wa ta'ala qabla an yaskhata alayhi ila bidimnima adala subhanahu wa ta'ala diminge joma wala mu inda sa sanne mela suki Allahu akbar ame kando tilo jahafa ala mun kislawma aha mbe yin to fo ninki albe keri men villa to den me algolo nyeni asota nyawo nyama fo ninki ala mo abe jino safarlo mbadi ngelo ya kil dibe me fo be ko balbo fo ko wona masala meme boli dato ustadio mbila lola donni kajali ni nyaben ni ituluben na atrambe question le pose la no kay question do pose la kajali silla ba ntebe be direct la nyama me fenge no parce que mba fele no hafa en no na hatra numéro le bijan na se non kilila ya okay la parce que numéro normal man fi se non kilila numéro normal la kajali silla ni se non kilila numéro normal la nse odi le masayin hakiliro ke nse bula au parler la ici la question posée man jam même fahamo ici question posée inshallah on sena sumunje kan téléphone fait ninga numéro di masayin bar direct le mais ite be jela parce que mais ba numéro même musile europe sa numéro le senyo hon kilile kajali ni tulubenna ala ko OK envoie-moi le numéro nse numéro di ise kidiro ke wole mo wasalam ustadi nga continue ani fa maza wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhata alayhi tubu fana ya tubi ita funninke
ite fonni je tuubi janni adala subhanahu wa ta'ala be dimin dima dimin munda asisun dimin noto kando me dunji butugun hanjani sabi tarra ko inga wate be adal mun kisi dawma asisun dimin noto kando me sila soto isun de manyimba ko men na matalan hanjani be fala ko into wate be adal mun kisi daw amin allah ya rabbi yetu bole kenye ni sunyarra le meti yakki enya teriya ila fanninki akon folot yebo sunyaro yito ninge ne kela le meti wonya nin salbalo le meti wonya nin nafigo le meti wonya ni kuma na sida le meti wonya ko kunin kokuru na baneta halan ka atala yani mo wule kan hake tubo ga adala subhanahu wa ta'ala yanna la disibo bitarla parce que ise mo hoje wato bi ya ko fannin ki yarbe kere fongo hikmati gol sa ko man sabba ala shay'in shabani ko mo me genda ko ku kan akuse giya kande yo ise alfali ke ba ko ya ko me gere ya mutan geno la ise ke ba ko da ko me gere ya muta iyane sunyaro la ise ke ba ko da ko me gere ande fenfenna alukun giyo ko fo kala bantiya ise ke ba ko da kumbe geri ande ko kula ala kun geyin kola fa yani dabaru abe mola godulum tele ya men to ni go kono munna amegen tawalla a fala burka da funnin kiya wato da amma fan gardino ha fan bulan ni diya bulu ala una da ko ha fate ko do man shaba ala shay'in mata ali ni kun gida ko ku fanan kai be fara kan man mata ala shay'in bu'ita ali ni fara ko men ga dala shi da wulwula ka yo wala sabu fonnin kiya musa sannati mo nyanta da masalan wato wanda yason can ya da suki parce que iyan tele ko adala su kan ifan to abudu mo be ko fonnin ke me na maya bilsi na maya abuyi yo bare ifan to boyo fana de kalo ke de ni boita ya bare hawdi yo iya ita fana koji ini misita ake male ini sagila mutu wala mutu mari ngene faman ke fana bai tam sunya ralati itam kalaban tel itam fanya folalti itam haram domla itam yine te ha ko mal tubi gene kelal mi sunya fo ma tubi wonde de tubo man sarfo la bala in sarto fana kili na man ke de sa ila tubo masahaya ava yo te bala tubi no wonyande de tubo mu condition ne bale condition yi na man na ninkili man ke de condition yi na ila tubo masahaya Allahu akbar kitab tugo sai a condition fane kai ako ashrutu tauba tubo la condition istubila ite me ma duwol ko mara tubi hambi kitab tugo la fiti isamal nana ko nge tubi yo parce condition bala la ko aw condition fele mena la foliye a folo annadam enimsa alama fata min yida ite la wato fonnin ki abeke yani genole la ila fonnin ki abeke sunyaro ila fonnin ki abeke boy ngandole ila fonnin ki abeke yani haramu kulla baro ustadu mako da hanne men ka bay le sai mako no allo mako no ustadu ngabla o parler la mako no aite mako no allo mako no ngabla o parler la Halo? Waalaikum salam. Abedi, kadali? Isi la, itu lu benna? Awu jali, man sunyar ke? Ikana sunyaru ke de? Benda bete ke? Itu lu ntala bete ko di, usaji. Itaram ba fi hamu iba fi no hamu question posé na ustad mano e manja mento genu. Alhamdulillah. Savane. Aforo be jagi la hitantu.
da ka furfulun da jagi da khitan alhamdulillah atukuna hadama din furfulo ala ka me wajibi ma wala mu ya ka handala mom bulan fanye bulan fanye bali ya o funga de batu folo o batu mi ke no tawhido ko parenta khamira bi betembo mento na ustado me linya frente an director da me ke ta ustad bamba yo bambo da e alfo mabrouk question me ninta ba poser la bi parce que karanalo be tiarin kono la ya ilul be tiarin yo bari makrero me be hadama di la men si mu pousse xabule mira na fa ha dun tawhido kono o hawo de de kono ni sa parce que na do kere karala sina men be ñen ko ma tay wala mu kan londo ni o londo ko ni wo farlo de ke bulla Satu kuna nga point ke tinggiran menula ningko aga kole ala to men pour ha participer yo waxato ki nga kamala pakon tumbalo ka fon sekiro ke no directement la ci ta ustazo ñininka tingira joman ci tara hadama dinga men sim blog men sim pousse na mira merci men sim pousse hadama dinga pousse xe mira miro wala be tawhido la tabati la mu ko kono yo o miro o dingira o men si wo la tabati ha hadama dinga pousse yaka den ning da ha recherche o men si hadama dinga pousse miro ka ni xam miro fana soto miro men be de mala ina tawhido muta ni ha tawhido muta kana boy bulula ta khamira funga dinna na paka ko bi ni ha jang ko tanke kemela do tan konon to ante lakhdari tafsir le noy wo sa hatane kadu kunna bi garantia tambe londo o to yata allahu akbar randa to ya esia ni londo la to ya o ke tambul la kasaro parce que tingira na man ko nga point ke de la halama di pura khimira fo nya hatarana nya taratana sulo hatarana be mero kala men min sulo taratana fo kulo hatarana be mudaro kala men na halo nyimbe gandiri wala be sumaya niyo taratana men sangara ta be di wala mun nangi ci fo hala hatimina wala hatasi matreru dulo ni da fata hadama di la da pousse no khira par la khira halo khafo nyina khani nyimani mo tawhido la daho apalo kono la asila tabasi yo bari men batare hadama dinga kan kadde da waxato men na ni tawhido ka kan dunga sonno me kono la wala mo khita ci o sanji woro ma tare kula ci o sanji o waxato khatara be bi marna ciyama be hatta jiri naflu ni la na bi hakilo te da lo waxato kono la tawhido tabasi dinga santanni lulo so na ta fo santanni sago fo mu ganni lulo ka ni yo ha kande dalo wa to le ni tawhido dun tante bono la do ni yo kono la ta ko kila alayhi salatu wassalam akhala sahibul hakilo le teda akhi jato teda ni xamu ko hakilo teda ni yo dun ta tawhido kono la wallahi la azim wa tabuna kono la bari ulura siyama hakkilo ni niyo wo deda wo be koliya kan ye bulula le wala haji tawhido isafo nyawo nyandi bi a femban tamu tanola munna femban tamu tanola be hatajire femme ni ni ko dunya ni ko bi wala ni ben kasaraka wala haji ko karan aka nyanta bi londo na fere ke hawo ni londo soto tan tawhido min tabatina de tawhido nadan ta fo mahamadi bi be tirana de ma amar rasul bin salah al-mubin bari ala ciyo ite fana ma fe halo ne be men na ciune bala ci la dingira mento sambaranga tare bulla sambanga ne ha tare le ba sambala men fana ka hakila samba sangi la ci je ma ci na fati na
bari bi fenne de mankerin bulu la men ngalon ko e hata jiri ngate dandi wala mu londo bolo polo bi na sembo be civilisation be jini kamelu bulu la wala be grand sembo jini kamelu bulu la ina ta kuwo mu bulu khalido nya san kemenani wala san keme sagini ko mo men ni mara ni khawala civilisation ta ngante wala la bi ko la démocratie démocratie ni khajube e khajini karo ke mitili mo siyama la ki ba fa la démocratie man ke mitili ma fetti mais tawhido fami sababu no khadama bi sondo me kono la démocratie ala le fa fo ha démocratie bi khadama bi ma tawhido la sababu bi kira kama mais ni khajube bi mbetili min dunia men na besilani dina sembo betili min marani dale adu ni khajube min luti ko keta jimbe fo la de noti na kurtu singo farda to bulu la di wala be bakari ta fo khafu ko jahiliya be siyari jahiliya mukannati mengalo ko rabul la kana jahiliya la silo ko ta kusazo tulo be na jahila ni khafu rabu kana ahmad itulo bar ko di karam baloti yon tulo wala jahila asikeno nyinti fen kamalere hadi mo hola halan na hadi sakeno nyim fananti fen kamalere di tamu ko memma ma baloro woto wala ben buluda ala hadino ni sa hadinna alqur'anu da bari na makama fen tukoma alqur'anu dum mon fen tukoma tan mishin mon kon tele du kama man fen mon da balola amon fen bonna miranyana amon fen bonna alapatunyana dirawo dingira ni hadama di ba kono la to kan ka kafina baloro male iyo ni me tam misilma ya kono la hakkan ka bo misilma ya kono la hatte mu'mino le kana bari de lawul wo ngongu ko misilma ya le kono la habin be wolo kono la be wolo kono wati ke ma hatte mu'mino oto insanu jame khafo ko matreru lulo mem la tantar la hadama de la ni ci mira na hakkan ka tawhido la imani sabati songa me kono o dingira mutadna de mankere karanalu alci toro ko ton ta jahido lum kana plaso muta ada yang kalu man fen fondi parnal ba fola ni fana ala fonya alkana fonya katelu la londo be damen na kom fana la londo be non ande bo wala dem batare ni be kawando kele ci kawandi mo ho yen ta ko ina be ni bo kele na tan te dunna noama ite membe da'wa na ite jiga kemere tetela den membe la mena jiga fula la tetela ni ko ba be la dunna kono na nim fama wuri nan ten tawla nonna den mo sai taji mo ma de donni bare ni khambum ba diama be siyana ne membe tenna hakilo ma wudiyama wakati ni ba dina ma donni Allah habe kamala ni ko alaka dino ni kamali ala alfala kila ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alim benaran jama ba ko la ye na ustazulu alsi to khoto inshallah al khalwal lut al khalon khafoko di membe hadamati siyama batari da'awan men nabe di kambi ko nga nyamen na umma ala rasul ila balagh al mubin bari wakila wo men ni adlu lonna al balati kanteluma adal fon folol khake balaghat man balagha min al ilm adal men na silama aksio ta mo fulakana ko mashini fo ni to men ngalon ko abe kala tansila ko fulati wajibo ti mu ko dulu ka tabla nyalo no wo fulanal khatino fo al mamben kan kilin to ji aten khakan hawo ki to la saji alamate fulul kana fo no la wo to ni talibulun tana tenna bebe kere na be limani ala talaka hadama din talibul tel sonno
ite menga alif lam mim fulante kotona ite nin do mambe wodum fana nga ñoxum bula dole koto ñaba tenu la tenu de ala ta kini fo kandu la kini to tenu wo talibum ta fo la kini oh dum yo ma fo la kini to bebe balu kan société kini no kono la mena dembo ni la mo den na ni menu manke dina kini dina la sonna no sino yima oto ta fani al sikro koto kelle inshallah badulu alci bala alka benka kelinto imania tawhido ay sabati no sonna del kono la nyame inshallah wala mo ko salki fo kacca wala awawa wala mo assalamu wa alaikum salam ko barka mbata sewa inshallah nsena sumo bay tunen tale halon ntel tamu iti barba bata tunen ni ala sonta invité dungo benari bena ala sumo nale bar ene be sumo da mutal memma folon ngalu sanya men na halbu wa ko na kanal timba da mutal wala wala hada da mutal wala nsena na to lo kan hanne ko barka merci merci Ostadio na anatala ha kulu sembanta ya donni iyo parce que me kuma kan ata tawhido le mo iyo ko ma jana ko mo mele fo tawhido mo kuba leti parce que nya sifaro membe ke kambi ni haje mo ko fangante afengala fana ngolo fa parce que tawhido fanga sem dum mo ko ngoto kabrin tuma me halo ya hada mutanon na masai adara karam folot wala kabrin mo ho din nimale nim membandu ak ngoto tumo na si tamusu tama wojana banne donc ani karamo ko lula nyohon fahamu balialu akoko non fana talibol le fanga mena tal yalo ni tal karamo ko le man nyohon fahamu kele le janabula talibol tema wala se kesen tanu luti hake ku fongo luti donc wonu wana dum bebe kerin nabi donc ha encourage la alako ha men kembe wakale de mbuto ngi hilo alako hata wido en ko mon jato nyame ha de maro ka kula fo haylo le haylo nyato be wala mo shafo ina silla mo intabe Espagne la azali silla ma konta na bede sa ala harfo ma abe bede tasa kondo ganjanja iyo mara ngakini kinna me ani fajira me fara fote iyo ala semben tendiro bentanga tanto ngaje inshallah ustado azali silla inshallah ambi توحيد ادم فين مينغالو عقيده لما مينغالو مثلا ديني ما وسينو فانكولا ينتا كارال جنله سيرن توبا سنغالا كو افضل العلوم باطلاق توحيد ربنا بلا شقاق ako afdalul ulum akolon do bi menga salon do beti bi talaqin amume bi tawhid rabbina wala ma adala kilim bahaya don folo bila shiqaqi so salon do tawhid iman fongol ye dole je wonya masala se murol ta wonya hifa matake yo yiwo mu aqida lati yal men sa wande sonde be kono wala halamani sonde mele mala moterti yo ade fem sa wante je doron alon ko atemewu jebudu ko kukurunam yo nakira ko kurungoti wala hamurota afongota ifamma tegen he ni sonde mente muhammadi sambakan fo jaso fati doron nabo mo me wono yo aw almani sonde mel bas kambaka wala mo misini mo beyanti ite jare ite siti idinge janni hi buldan tawhid wa sahayar ngi wodi bulu amange tawhid o timenga na masahadi asahayar ni ma le ndunda yingini membe tawhid sahar ndunne idinge bulu ikila al fal hatta nyamen nin tawhid sahayata yanni ba kanna ko fatiya wala salo nyane keltenne ten ni o bebe fongulo folo tawhid o hatta sabatirabu abire ko da butugo isena karan salo iseta anyali senya sike nyali sun sike nyali
awa nga kontere wala hada kan kumo hakuntu jammendi inshallah fonte donni fonoji nga tuwo sarto fanga dan no inshallah nga mira wala fondo ta dan jati na bombaro kini lundo sine je konde tuwo sarto kan inshallah ba nimba tana hanjan nin kajali bata dofo bi janana la ala ko ha wal hada la hadar hada laka ala ko ha alon na alfal takhalan silolu ha alon ha fo kuy ha limani ala folo nyinin folo ho la sabati folo ila kelo folo katawlati ifanga ma ani mokolo ma mene kunuti bulu mene bi la yamaru lu konola wala ha yin sabo bula ba mbe kushiyama mbe la bi membe dendin na alfalula akulu dudulu be fo kan ha ben demben na alfalula bon ni lonna do lo holu me asaki yen kon na alfa ni fanga iba fa la ko ni fanga ko ni sambanya de ko filo be la ko bon isa wake ki filta ke voilà idum wala nena man fili bon inena man bara nya sifa wulula wala ka ma fo mbekeli la fongoti la sandara mutibari la hayna kudoluti dalido dolti men hayta hafo imam bara ko men telje bar la bara nya sifa men nabi ba bete ke inshallah bena la le wo kuluka inshallah ite ni be continue lambe wala hada men benar met hala inne fananka dolu janni wotembe do ala fo ala men sen na direct ben parce que direct fanan sukuru bala bo fananna wo be ben na ntandi men jenti dimanche lo ngoy dimanche mbenar ne jan na ben taw kono sena na ben na mambe mbenar direct mbenala programme lu to ben na xana programme lu nyaasi fa mo xol yen dimanche lu ngo et puis mbe da fa fula tala tumu xa ben to nyogo membe ke kan na alfalula benar wulu kanya menna anin dino in fa to nyogo membe la kan xa ben kon kila la kanante yama hambula kudulu kala kila fa ma men kanu anin muslimo lu ma kanu wo ko do bije fo ho de lu dénoncer ala ko ngana tonya kam parce que tonya mu tonya le tim fana be lon na li kala ndake ni go ko defo le ibo ba ko le bula be lon na li ni kala le lon na men fana ni fama jigo bi ko to kuma kan to ki barato programme ben eten ni te makabren so men do ala man kitala Muhammad Lamin danwa be siloto ni ala son tawo fana programme ben ni wo tema pilandara me be siloto programme ben ni wo tema mbitanke komanda bele Umar Jawara be siloto programme ben ni tema mais direct lay ben bali ala hake programme bul be jana la no honka nyimbe mo programme al hajigo leti ben ala men sumun na nyonye inshallah hon hanna hanyi nyonya ngabo nyohon na silanna halon ala mo ala latin kila mala kila lati abe tawhid lombale hasilan abe tawhid lombale donc wala kono benari ni ala son tambabu la ahmadu hi sara barnga la sili modula inshallah janana inshallah wala mo ahmadu inshallah basi ne matira sinda ko ma inshallah amin allah ya rabbi sonia kono anin tenku fanan kono amin allah ya rabbi tubo unda mule to ala khadari kono tubo sharto inshallah na jangale falsafo no ko la halari dan ngamira tan ne sa ko la halari ba asita mo sa ko ko la halari alfalla ngola alfalla la kunu bi dola mo to munna ngo dola moti ni aka asite mate nya asite mate ba folo nya ko da ila la mu bi dolati bi mo bi siama nga wo fode watu ba sega do da bar bi siama lilla la wonde da side na alfa la da wo mu la wo bi dola de bi kunu fan dola mo hambi fan dola na alfa ta nim possibilité ben ya karan no do ya karan do ara kanyi mara bola kanalati awa nga betan dunya itegi na shurutu tauba menon ne tubo sharto condition jama se tubo khalasa ake tubo ti anan fanani wonti je tubo ma ke tubo te yafo nyawje ne man tubi awa me na wala da nala be adam tan insha Allah me madri be konto ne hije gi meli de tanta adonde hawa halame alamu
baraka kelenda wato nyin to ngamen jatala ko kanda subhanahu wa ta'ala amin Allah ya rabbi hajaro kembe ala ko nyima dina wulda fulo fanan adala ne mani adala melta balura simani jata kenda kiye amin Allah ya rabbi melta sumani mata ne mani haforo kiye insha Allah amin Allah ya rabbi أولا فبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كبركة أحمد بتا أراكروسي على بركة مبالي كونتنا ني أحمد جنا لحدري من دامتا مبافي لنغا كونتيني نينكان نيم برنامج بمبولا بتشيا كاركيدي ني كوتي على مانكي تالا أبا فلا كنا الفالو على كنا الفال تهرانشيلو ني سنا سمو ولكان نيامي جنا ولا هداي من دامتا be continuer la kanne insha Allah ni alhala nyini alim be continuer la wal hada nyin kanne benal ku shamanti benal salo ki nyaluti salo se ke nyadi salo na ti nyata se to be nyadi kuro li se ke nyadi kuro koso li se bo nyadi hata jana bo ku maluma hata kur ku taluma wo bebe into hata salo ni salo ti nyata ni salo to benta mbafala Ahmad yambala sahala nim bentato fo se continue nga wolu dulu nyabo parce que siaman ne sen ne sakajang bebo lo kono mansalo natinya tan sa to ben nyadi nin ko so katan seni ya se kenyadi ul hasia woto banje resi susul la siaman bijang afongo se tahano mo holla mbalu bla ba do ben kili kanten insha Allah alim benaring wala hadakuta insha na programme fanan la mbethala program kan nyamene ni alhala nyini hafadi yanko salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sawane union de la paix